बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हर बंदा अपने मसल की तासुब और फिरका परस्ती के अंदर वो जिंदगी गुजार रहा है। कुरान और अहदीस मुबारका के अहकामात क्या हैं, उन पर अमल करते हुए बंदा पहले यह देखता है कि मेरा ताल्लुक किस मसलक के साथ है। अगर उसके जो मसल की रस्म व रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, अगर उनके खिलाफ कुरान में या अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाए तो उसका दिल ही नहीं करता अमल करने का। तो इस वजह से आज क्योंकि एक इल्मी दौर है और आज हर एक के पास जो है एक प्लेटफार्म है जिसको इंटरनेट आप कह सकते हैं, वहां से हर बंदा मालूमात ले रहा है। और इस दौर में अल्लाह पाक की तरफ से सबसे बड़ी नेमत यह है कि हर मकतबा फिक्र से अल्लाह ने ऐसे लोगों को जो है वो खड़ा कर दिया है जो उनके अपने ही मसलक में अगर कुछ चीजें वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ या जिनसे उनकी अकीदत है उनके खिलाफ वो सिर्फ देखा देखी में बरादरी की और जो है मसल की रस्म व रिवाज के तहत अगर अमल कर रहे थे तो उन्होंने आकर उसका आवाज उठाई है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। तो आज की एक बहुत बड़ा जो है एक सवाल उठता है, क्या किसी के गम में किसी को याद करते हुए, उनके मसाइब को याद करते हुए जंजीर जनी या छुरियों वाला मातम या आग के अंगारों पे चलना या अपने आप को, क्योंकि 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि अपने आप को मार भी देते हैं, तो इस किस्म के अजियत अपने आप को देना शरीयत इस्लामी में क्या है? तो चूंकि हर मकतबा फिक्र अपने अपने नजरिए के मुताबिक बात करता है, कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है मोहब्बत में ऐसा करते हैं, कोई कहता है उनके मुशाबे हो जाते हैं। तो जो इनका ताल्लुक अहले सुन्नत के साथ है वो ये यूं कहते हैं कि मोहब्बत तो सबसे ज्यादा है उनसे, लेकिन अल्लाह ने जैसे सब्र का हुक्म कुरान अजीम में दिया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन से है, तो हमारे दिल गमगीन है, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब अपने अफाल से, हाथों से या अपनी जबान से वो अफाल नहीं करेंगे, अपने हाथों से वो अफाल नहीं करेंगे, अपनी जबान से वो कौल नहीं कहेंगे जिससे अल्लाह की नाराजगी आ जाए। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। तो इस आयत में भी बताया जा रहा है अल्लाह की आजमाइशें तुम पर आएंगी, भूख देकर आएंगी, तुम्हारे मालों की कमी देकर आएंगी, फलों के नुकसान देकर आएंगी, तुम्हारी जानें लेकर आएंगी, लेकिन खुशखबरी उन लोगों के लिए जो सब्र कर दें। तो इसलिए आज हम एक ऐसे आलिम को आपको सुना रहे हैं जो अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं रखते, अहले तशय्युअ से हैं। हम देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस बारे में वो अपनी बरादरी को क्या समझाना चाहते हैं कि इस्लाम के अंदर जो है वो दिल गमगीन है, आंखों से आंसू जारी हैं, लेकिन सब्र के साथ हमने रहना है, वो ये बताना चाहते हैं। आइए सुनते हैं हजरत मौलाना सैयद जवाद नकवी साहब को कि इसके बारे में उनका मौक़िफ़ क्या है। आज पैरवान इमामत के दिन, आइमा के दिन बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। जितना जोश आइमा के सोग में और आइमा के मुतालिक जश्न में है, इतनी ही ला ताल्लुक़ इमामत से है। जब जश्न आता है धमाले डालते हैं, जब सोग आता है तो अपने आप को लवलुआन कर लेते हैं, लेकिन इमामत की तरफ जरा बराबर रुझान नहीं है, तज़किरे में भी नहीं है, जिक्र में भी नहीं है। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पुरसा देना है, बस पुरसा है। आज जो मकतब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए पुरसा है, बैयत नहीं है। बैयत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हक नहीं है, पुरसा उनका हक है, और वो भी हमसे सिर्फ पुरसा ही मांग रहे हैं, उन्हें भी कुछ भी नहीं चाहिए। और यानी नौज़ुबिल्लाह
ہم نے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ خود امام بھی امامت سے گویا دستبردار ہیں. اور یہ بن جاتا ہے اصل دین اور اصل مذہب اور اصل اعتقاد, اور یہ نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے پاس جو میراث ہے وہ یہ ہے. یہ میراث امامت سے کنارہ کشی, امامت سے دوری, امامت کے ہوتے ہوئے احزاب, پارٹیوں میں شمولیت, ہر پارٹی میں, وہ خلافت کے پرچم کے ساتھ ہو, وہ کسی بھی پرچم, اس میں بھرپور حصہ, اور امامت سے دوری, یہ کس کی میراث ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سنتیں ہیں. جس طرح یہ کڑیاں, زنجیریں اور یہ چیزیں آج مومنین عقیدت مند, امام زین العابدین کے عقیدت مند, عقیدت کے اظہار کے لیے امام کی کڑی پہن لیتے ہیں, امام کی بیڑی پہن لیتے ہیں, امام کی زنجیر باندھ لیتے ہیں, عقیدت کے ساتھ باندھتے ہیں. یہ تو ان میں سے تو کوئی بھی امام زین العابدین کی سنت نہیں ہے. امام نے تو نہیں اپنے آپ کو کڑیاں پہنائی, دشمنوں نے, امام کے دشمنوں نے امام کو کڑیاں پہنائی. اب بیچ میں ایک امام زین العابدین کی سنت بھی احیا کریں آپ. عام لوگوں کا رویہ, عام تشیع, عام افراد امام زین العابدین کو پرسہ دینا ہے. اس وقت جو تھے وہ پرسہ بھی نہیں دیتے تھے, وہ پرسے کے لیے بھی نہیں آئے. کوفہ سے کوئی بھی پرسہ دینے نہیں آیا, مدینہ سے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. لیکن ہم نے پرسہ حق امامت قرار دیا ہے. حکومت, مسند, اطاعت, فرمانروائی, فرمانبری, یہ حق دوسروں کا قرار دیا ہے. لہٰذا اب ایک قسم کی تاریخ سنت بن گئی کہ جب بھی امامت کے علاوہ کوئی پارٹی میدان میں آئے گی, شیعہ بڑھ چڑھ کر پرجوش طریقے سے اس میں شریک ہوگا, لیکن جب امامت کا دن آئے گا, سوگ و جشن کا, وہاں بھرپور جشن میں شرکت کرے گا. لیکن یہ حصہ امامت کی طرف پلٹانا نہیں ہے. اس طرح تو ہزاروں سال اور گزر جائیں گے. وہی حالت امامت کی ہے جو امام کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی تھی. اسی مدینہ میں امام حسین علیہ السلام دعوت دیتے ہیں, کوئی نہیں نکلتا. عبداللہ ابن زبیر اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں تو سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور حاکم بنو امیہ کو فارغ کر دیتے ہیں, وہاں سے معزول کر دیتے ہیں. اس مدینہ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ کوفہ, امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مل جاتے ہیں یا گھروں میں چھپ جاتے ہیں, بہانے بنا لیتے ہیں اپنی معذوری کے. کوئی بھی کوفی تیار نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے. لیکن یہی کوفی بعد میں عبداللہ ابن زبیر جب کوفہ کی طرف آئے, مصعب ابن زبیر, اس کا ساتھ دے دیتے ہیں. اب اسی کوفہ کے اندر سلیمان ابن سرد ندادے, اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی کوفہ میں مختار ندادے, مختار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اسی کوفہ میں امام زین العابدین کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیسی سیاست اور مسلک بن گیا؟